हेलो हेलो ओम देवी गायत्री छंदः प्रणम्य श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किकेश्वरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि गुरुभ्यः तत्गुरुभ्यश्च नमो वाकं मदीमहे पुण्यमहे च तत्रात्यो दंपति जगदांपति सुशेषभूतेन मयाः श्रीयैः सर्वपरिचितैः विरातं प्रेतमात्मानं देवः प्रमते स्वयं शुक्लां वरदनं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्वक्षाद्याः पारिषद्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नं च तं विसक्षणतमाश्रये हरिवरों तत्सत् श्री गोविंद गोविंद गोविन्दः अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य प्रवक्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रहार्ते हिरण्यकवर्षे गोतीर्थखण्डे सप्तकुलचला यते सत्तरस्य परिवृते ऊनशताब्दे उद्धरे दिग्भागे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिकां प्रभवादिषष्ट्यां संवत्सराणामध्ये श्रीमते रोदिनां संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतुवत् आषाढ़मासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यायां स्थिरवासरयुक्तायां पूर्वाषाढ़ नक्षत्रयुक्तायां श्री शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरणे एवं विशेषेण शिष्टायाम् अस्यां सौभाग्योजमानस्यां सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन आचरिष्ये तस्य यजमान सेवाकर्तॄणां गोत्रोद्भवस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य राहुलोर्या नाम देस्य ध्रुपमा नाम्न्याः गौरवशर्मा नाम देस्य आशीष नाम देस्य सारा नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां चोत्तिविर्यारार्गिस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगरिष्ये श्रीमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य पराग पांड्या नाम देस्य श्रुति पांड्या नाम्न्याः राधा पांड्या नाम्न्याः मीरा पांड्या नाम्न्याः पूर्णिमा नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां चोत्तिविर्यारार्गिस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन आचरिष्ये श्रीमानस्य नागरगोत्रोद्भवस्य कृतिका राजा उश्रिका नाम देस्य धर्मज्ञा कृत्यानस्य राधा उश्रिका नाम्न्याः भारतनृत्यास्य रामकृष्ण उश्रिका नाम देस्य मकानकृत्यास्य राघव उश्रिका नाम देस्य श्रवणनृत्यास्य भावना उश्रिका नाम्न्याः रोहिणीनृत्यास्य मीरा उश्रिका नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां क्षेमस्थितिर्यारार्गिस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन आचरिष्ये श्रीमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य उर्मिला पटेल नाम देस्य कार्तिक पटेल नाम देस्य पार्थ पटेल नाम देस्य कृष्णा पटेल नाम देस्य कुरु उषाबेन नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां क्षेमस्थितिर्यारार्गिस्राभ्यर्थं श्री सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन आचरिष्ये श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्य मौद्गलस्य पूर्णज्ञस्य विजय कृष्णमूर्ति श्रवणनाम श्रीमत्न्या ज्येष्ठा जयश्री नाम्न्याः मकानकृतजरा तेजस्विनी नाम्न्याः अविट्यज्ञस्य कृष्णा नाम देस्य सकुटुम्बानां क्षेमस्थितिर्यारार्गिस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन करिष्ये कृतोष्म करिष्यामि। मानस्य गोत्रोद्भवस्य गोल गोत्रोद्भवस्य प्रेम नारायण गुप्ता नाम देस्य रमण नारायण गुप्ता नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां क्षेमस्थितिर्यारार्गिस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन करिष्ये श्रीमानस्य बिल्ली गोत्रोद्भवस्य दीपक दొడ్డమణి नाम देस्य वैशाली नाम्न्या दिशा नाम्न्या नव्या नाम्न्याः स्वकुटुम्बानां क्षेमस्थितिर्यारार्गिस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन आचरिष्ये कृतोष्म करिष्यामि। श्रीमानस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य उत्तर बलवनिकस्य रवीन्द्रनाथ शर्मा नाम देस्य धर्मज्ञा पुनस्नृत्यास्य शशि नाम्न्याः आशीष नाम्न्यास्य अनुराधा नाम्न्या रोहिणीनृत्यास्य शोभा नाम्न्याः पुराबालनृत्यास्य ब्रूस नाम देस्य उत्तरबलवनिकस्य शांति नाम्न्याः मुसराक्ष तारा नाम्न्याः मुसराक्ष गीता नाम्न्याः पुनस्नृत्यास्य माया नारंग नाम देस्य स्वकुटुम्बानां क्षेमस्थितिर्यारार्गिस्राभ्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांगाचार्यमुखेन आचरिष्ये काश्यपगोत्रोद्भवस्य पारुल पटेल नाम देस्य
दीक्षा पटेल नाम से निशा पटेल नाम देस्य विष्णु गोत्रोद्भवस्य मूलानक्यास्य धीमंत नाम देस्य पूषनक्यास्य तुलसी नाम्न्याः स्वाति नक्यास्य रोशनी नाम्न्या मूलानक्यास्य आशीर नाम देस्य नवीन चंद्रा नाम देस्य मीरा नाम्न्याः अस्मा पशुनाटि गोत्रोद्भवस्य मुरलीधर नाम देस्य सरोजा नाम्न्याः नीलिमा नाम्न्या नीता नाम्न्याः सकुटुम्बानां क्षत्रियारार्घ्यश्राव्यर्थं सत्यनारायण स्वामी संकल्प पूजांग आचार्यकेन आचरितोष्म करिष्यामि। सजमान गोत्रोद्भवस्य वशिष्ठ गोत्रोद्भवस्य बाल नारंग नाम देस्य धर्मज्ञा कुसुम नारंग नाम्न्याः पुत्र राजीव नारंग नाम देस्य गीता नाम्न्या माया नाम्न्याः अपर्णा नाम्न्या जफ नाम देस्य टीका नाम देस्य सकुटुम्बानां क्षत्रियारार्घ्यश्राव्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांग आचार्यकेन आचरितोष्म करिष्यामि। सजमानस्य पूर्वोच्चरिते मंगलशेषणशिष्टायाम् अस्यां सोपारितो सजमानसगोत्रोद्भवस्य गौतमसगोत्रोद्भवस्य शान्ताराम नाम देस्य श्रवणख्यातस्य धर्मज्ञाः अश्विनिख्याता गीता नाम्न्याः ज्येष्ठपुत्रिकानां ज्येष्ठानुख्यातायाः अपूर्वा नाम्न्याः पूर्वानुख्यातायाः प्रतिभा नाम्न्याः क्षमत्रियारार्घ्यश्राव्यर्थं सत्यनारायण संकल्प पूजांग आचार्यकेन आचरितोष्म करिष्यामि। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। आपोहिष्ठामयो भुवस्सानौ ऊर्जे दधादना यो वश्यवदमोरसस्तस्य भाजयते हनः तस्मा अरङ्गमामवो आपो जनयथा च नः समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते पयोदधिगतं चैव मधुश्चरकरयायुधं पञ्च गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषणीमीश्वरीगुं सर्वभूतानां दामिहो बभ्वये श्रियम्। ॐ सुमुखाय नमः। गन्धाय नमः सोपगन्धाय नमः पालचन्द्राय नमः वटवे नमः हातगोल्भे नमः जमलज्ञाय नमः ऊर्ध्वगन्धाय नमः उभयगन्धाय नमः स्कन्धहस्ताय नमः वक्त्रानेत्राय नमः कर्णालाटकाय नमः शिरसौम्ये नमः मातिवक्त्राय नमः भृतिवक्त्राय नमः वस्त्रगणाधिपाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। दशाङ्गं गुग्गुलोधूपं दुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता
उद्दीप्यस्य जातवेदो भक्तन्निर्निर्ममा पशोगशमय्यमावह जीवनं जदिशो दिशा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि भूर्भुवस्सुवः देवतपितः प्रसुवा सत्यं वर्तेन परिषुञ्जामि अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि तेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो याति भुवना विपश्यन् आप्यायस्व समेतते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गते अग्निर्मूर्धादिवक्ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अवागुं रेतागुं सृजन्वते उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येनमिष्टापूर्ते सकुन्द्रजेथामयं च पुनः कृण्वग्गस्त्वा पितरं यवानमन्पादागुंसि त्वयेदन्तुमेतम् बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाधिक्रतुमज्जनेशो यद्दीदयच्छवसर्त प्रजातदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् प्रवः शुक्राय भानवे भरद्वं हव्यं मतिं चाप्नये सुपूतं यो दैव्यानि मानुषा जनोगुं छन्तर्विश्वानि विद्वनाजिगाति शन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः ॐ गयानश्चित्रा भवदूति सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया वृता केतुं गृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समुसद्भिरजायथाः पादयोपाद्यं समर्पयामि हस्ते मुखे आचमनीयं जलं पयामि आपोहिष्ठामयो भुवस्नानौ ऊर्जे दधादना यो वश्यपदमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमाववो यस्य क्षयाय जिन्वदा आपो जनयथा जनः दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरीगुं धर्मभूतानां दाव्योपव्वये श्रियम् शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते ॐ नमः चन्द्राय नमः ॐ बुधाय नमः ॐ शुक्राय नमः ॐ राहवे नमः
आदित्य सहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः। ॐ दूरसिदोर्वदोर्वन्दन्दोर्वदयोस्मान्धोर्वदिदं धोर्वयं वयं धोर्वामस्मन् देवानामसे वेदो भग्नन्निर्निर्ममावयोगस्य मय्यमावह जीवनं जदिशो दिशा दीपं दर्शयामि भूर्भुवः सुवः देवसविधप्रसुवा सत्यन्वर्तेन परिषञ्जामि अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। आदित्य सहित समस्त नवग्रह देवताभ्यो नमः। कदलीफलं महानैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयं जलं समर्पयामि। गुरुश्च शुक्रश्च निभ्यश्च राहवे केतवे नमः। पूजानि समर्पयामि। ब्रह्मज्ञानं व्रतमं पुरस्ताद्विषीवदः सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्या उपमास्य विष्ठाः सतश्च यो निवसतश्च विवह च विद्महे वीणापाणिन्यै च धीमहि तन्नो वाग्देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे शिवपत्न्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। गणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मुखेऽचमनीयं समर्पयामि। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पूजा पूर्वद्वारे पार्श्वे नमः देयाय नमः नमः दक्षिणद्वारे द्वाश्रे नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वाश्रे नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वाश्रे नमः कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः मध्य नवरत्नकज सिंहासनो सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः पीठस्य दो भागे आदाशक्ते नमः कूर्माय नमः दक्षिण क्षीरोत्तने सिंहासने आग्नेय कोणे कूर्माय नमः नैऋत्ये कोणे ज्ञानाय नमः वायव्ये कोणे वैराग्याय ईशान्य कोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्वदिशे धर्माय नमः दक्षिणे ज्ञानाय नमः पश्चिमे वैराग्याय उत्तरसे ऐनिक्षर्याय पीठमध्ये मूलाय नमः नारायण पुत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाय नमः संसत्ये नमः रमरजसे नमः तम तपसे नमः सूर्यमंडले विष्णवे नमः विष्णुनाथीश्वराय नमः सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैऋत्ये नमः वायवे कुबेर ईशान्य दिक्पालकाय नमः सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः दिक्पालकान् समर्पयामि। ओम सत्यनारायण स्वामी ब्रह्मविष्णु मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णुमेश्वरः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वचन्दां सिंहां बीजं ह्रीं शक्ति ह्रों कीलकं सत्यनारायण स्वामी देवता प्रांशुजपे विनियोगः आमङ्गुष्टाभ्यां नमः तेजनभ्यां नमः तेमाभ्यां नमः अनामिकाभ्यां नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः कर्दकपृष्ठाभ्यां नमः राम हृदयाय नमः ह्रीं सरसे स्वाहा शिखाय वषटे
अत्र प्रभवति नन्दः ओम नमो नारायणाय नमस्तेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आवाहितो साधितो अवकुण्ठितो संहितो बभा ॐ तमयो भुवः स्नान ऊर्जे दधादना महिरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रस तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वद आपो जनयथा च नः विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य सङ्गथे सह नो अकार्षं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रणायो गुंजितारिषत मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः बृहस्पति प्रसूतास्त्वानो मुञ्चत्वगुंहजः ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदावृतत्वस्येषानः यदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्माद् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञम् तन्मानाः अवध्नन् पुरुषं पशुं दैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुं जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभया ततः गावो हजज्ञिरे तस्मात्
तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कदिदाव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य कौ बाहो कावोरो बाधावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः If anybody want to do the Abhishekam, please ऊरोदरस्य come. पद्भ्याकुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासेदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोर्द्यौ समवर्तत पद्भ्याम्भो विरदिशः श्रोत्रादे तथा लोकागुम् न कल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्यतश्रः तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यत्नेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतपृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधे तस्य त्वष्टाविदधद्रूपमेदे तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यादपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण आयुष्यवक्रम् प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजः दुरादर्शाम् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीमीश्वरीगुम् सर्वभूतानाम् दामिहोपव्वये श्रियम् महिर्वभोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिम् परिपाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुम् सम्परिपात विश्वतः सौभाग्यद्रव्याणि नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि
पूजा। ओम सत्यदेवाय नमः। पादौ पूजयामि। सत्यात्मने नमः। गुरुवौ पूजयामि। सत्यनिधये नमः। जाने पूजयामि। सत्यसंकल्पाय नमः। जंगे पूजयामि। सत्यदिशाय नमः। ऊरो पूजयामि। सत्यरूपाय नमः। कुक्ष्यं पूजयामि। सत्यदेवाय नमः। जगनं पूजयामि। सत्यवर्माय नमः। कटिं पूजयामि। सत्योदराय नमः। उदरं पूजयामि। सत्यधराय नमः। हृदयं पूजयामि। सत्यकामाय नमः। पार्श्वं पूजयामि। सत्येष्ठाय नमः। पुष्टदेहं पूजयामि। सत्यपाराय नमः। स्कन्दौ पूजयामि। सत्यशौर्याय नमः। बाहुं पूजयामि। सत्यवक्षाय नमः। हस्तान् पूजयामि। सत्यसन्तुष्टाय नमः। कण्ठं पूजयामि। सत्यदेवाय नमः। वदनं पूजयामि। सत्यच्युताय नासिकां पूजयामि। सत्यधर्मान् स्तोत्रं पूजयामि। सत्यधर्माय नेत्राणि पूजयामि। सत्यपूर्णाय नेत्राणि पूजयामि। सत्यवशा भ्रुवौ पूजयामि। सत्यनन्दा भ्रूमध्यं पूजयामि। सत्यवशेललाटं पूजयामि। सर्वाङ्गानि पूजयामि। ओम सत्यदेवाय नमः। करवेर पुष्पाणि समर्पयामि। सत्यात्मने नमः। जाजी पुष्पं समर्पयामि। सत्यनिधये नमः। चम्पक पुष्पाणि समर्पयामि। सत्यसंकल्पकल पुष्पाणि समर्पयामि। सत्यदीपाय नमः। शतपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। सत्यरूपाय नमः। कल्वार पुष्पं समर्पयामि। सत्यसेव्याय नमः। सेवन्तिका पुष्पं समर्पयामि। सत्यवर्माय नमः। मल्लिका पुष्पाणि समर्पयामि। सत्योदराय निरवन्तिका पुष्पं समर्पयामि। सत्यधर्माय नमः। गिरिकर्णिका पुष्पं समर्पयामि। सत्यकामान् मात्स्य पुष्पाणि समर्पयामि। सत्येष्टान् पारिजातपुष्पं समर्पयामि। सत्यनारायणाय नमः। पुण्णाकुं समर्पयामि। सत्यशान्ताय नमः। कुन्दपुष्पं समर्पयामि। सत्यवक्षाय नमः। मालतीपुष्पं समर्पयामि। सत्यसन्तुष्टाय नमः। केदिपुष्पं समर्पयामि। सत्यदक्षाय नमः। मन्दारपुष्पं समर्पयामि। सत्यच्युतान् बालिपुष्पं समर्पयामि। सत्यधर्माय नमः। अशोकपुष्पाणि समर्पयामि। सत्यपूर्णाय नमः। पूगं समर्पयामि। सत्यौषधाय दानिपुष्पं समर्पयामि। सत्यानन्दान् देवतापुष्पं समर्पयामि। सत्यवश्यं सुगन्धराय समर्पयामि। सत्यग्रहरूपिणे कमलपुष्पं समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। सर्व अंगानि पूजयामि। पत्रपूजा। ओम सत्यदेवाय नमः। तुलसी पत्राणि समर्पयामि। जाजी पत्राणि समर्पयामि। ओम जाजी पत्राणि समर्पयामि। सत्यविभवाय नमः। चम्पक पुष्पाणि समर्पयामि। सत्यसंकल्पाय नमः। कलपुष्पाणि समर्पयामि। सत्यदीपाय नमः। दूरवक्त्रं समर्पयामि। सत्यरूपाय नमः। सेवन्तिका पुष्पाणि पत्राणि समर्पयामि। सत्यसेव्याय नमः। मरुपत्रं समर्पयामि। सत्यौषधाय नमः। सुगन्धपत्रं समर्पयामि। सत्योदराय नमः। करवीरपत्रं समर्पयामि। सत्यधर्माय नमः। विष्णुकान्तपत्रं समर्पयामि। सत्यक्षमाय नमः। मातीपत्रं समर्पयामि। सत्येष्टाय नमः। मल्लिकापत्रं समर्पयामि। सत्यपाराय नमः। इरवन्तिकपत्रं समर्पयामि। सत्यशौर्याय नमः। अपमानपत्रं समर्पयामि। सत्यदक्षाय नमः। पारिजातपत्रं समर्पयामि। सत्यसन्तुष्टाय नमः। दानिमपत्रं समर्पयामि। सत्यच्युतान् देवतापत्रं समर्पयामि। सत्यधर्माय नमः। समीपत्रं समर्पयामि। सत्यपूर्णाय नमः। चौथपत्रं समर्पयामि। सत्येश्वराय अमलकपत्रं समर्पयामि। सत्यनन्दाय नडपत्रं समर्पयामि। चौकुशे नमः। कमलपत्रं समर्पयामि। सत्यग्रहरूपेण नमः। वेणुपत्रान् समर्पयामि। सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। पत्रपूजानि समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। गोविन्दाय नमः। विष्णवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। निरुद्धाय नमः। अधोक्षदाय नमः। नरसिंहाय अच्युताय जनार्दन उपेन्द्राय नमः। कृष्णाय नमः। सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। नानाविध परमपुष्पाणि समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। कमलाय नमः। पद्मासनाय नमः। सोमाय नमः। चंडिकाय नमः। अनगाय नमः। रमाय नमः। पीतांबरधारिण्ये नमः। दिव्यगन्धानुलेपनाय नमः। स्वरूपाय नमः। रत्नदीप्ताय नमः। वाञ्छितार्थप्रदायिन्ये नमः। इंदिराय नमः। नारायण्ये नमः। कंबुग्रीवाय नमः। हरिप्रियाय नमः। सुभदे नमः। लोकमात्रे नमः। दैत्यदर्पसुराहरण्ये नमः। सुरासुरपूजिताय नमः। महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी पूजानि समर्पयामि। अष्टपूजा। ओम नारायणाय नमः। नराय नमः। अच्युताय नमः। आदिमध्यान् शून्यवे नमः। विष्णवे नमः। हरे नमः। सृष्टि सिद्धियम्मार्का दामोदर सत्यनारायण देवता प्रथमावरण पूजा समर्पयामि।
ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदमष्टमण्डलान् सूर्यमण्डलान् सोममण्डलाय नमः सत्यनारायण समदेवताभ्यो नित्यावरण पूजान् समर्पयामि। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशपद्मनाभ दामोदराय नमः। ओम सूर्याय नमः चंद्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पते नमः शुक्राय नमः शनेश्वरे नमः राहवे केतवे नमः चित्रावरण पूजान् समर्पयामि। इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नैऋते नमः वरुणाय वायवे कुबेराय नमः ईशानाय नमः सत्यनारायण समदेवताभ्यो नमः पंचवाहन पूजान् समर्पयामि। मेषाय नमः वृषभाय नमः कटकाय नमः सिंहाय कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ मीनाय नमः सत्यनारायण सप्ताहन पूजन समर्पयामि। वत्स्याय नमः गौर्ये नमः महेश्वर्ये नमः कौमार्ये नमः वैष्णव्ये नमः इंद्राण्य वाराह्यं चामुण्डे नमः सत्यनारायण सप्ताहन पूजन समर्पयामि। मत्स्य कूर्म वराह नारसिंहाय वामनाय परशुराम राम कृष्ण बुद्धिकल्प सत्यनारायण देवताभ्यो नमः अष्टमावरण पूजानि समर्पयामि। सत्यनारायण देवता अष्टमावरण पूजानि समर्पयामि। ओम दशांगं विक्रम दोपम वृंदावनोत्तम दोपाहिंद्रगोष्ठिदाम दोपमात्राभ्यामि देहे तस्यात वेदो पद्मनिर्ममा असो पुष्पं समावह देहे तस्यात वेदो पद्मनिर्ममा पुष्पं समावह जीवनं दिशोदिशाः दीपं वर्धयामि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं वस्य भाग्यविजयत्राः भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः विषेमदेव हितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रवृत्सवाः स्वस्ति न पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतितो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो ब्रह्मणे नमः प्रज्ञे नमः प्रदुभ्यैः नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पते नमः विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु भावीर्यं करवावहै तेजस्विनामकीर्तमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। राजाधिराजाय वसिष्ठ साहिनेः नमो वयं वैः श्रवणाय कूर्मः समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैः सवनोदादो कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सत्यनारायणकथायां वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की। सत्यानारायण कथायां प्रथमोऽध्याय प्रारम्भः। Chapter 1. हेलो हेलो। Chapter 1. Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the
forest of Naimisharanya and asked Maharshi Suta, the narrator of the Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer the salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his four hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. Oh, on hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute the prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Jai. Chap- Chapter 2. Maharishi Sutta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayan Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, sir, I am a very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if you know a way out of the misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahman, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows, so you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayan Vrata to the Brahman and disappeared. The poor Brahman resolved to perform the puja,
After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayan's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta continued. One day, when this Brahman from Kasi was observing Satyanarayana, a woodcutter entered his home and asked for water. Seeing the Brahman performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahman, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke. This is called Satyanarayana. One who observes the vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad and that was offered and went his way. With Lord Satyanarayan in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to that part of the city where the rich people lived, sold the firewood and made twice the normal profit. Pleased by with this luck, the woodcutter brought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed the Satnarayan Vrata puja with his friends and relatives. By Lord Satnarayan's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Maharshi Sutta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, the merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By divine grace, Sadhu's wife Lilavati soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day Lilavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messages to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about Satyanarayana Puja and the Lord placed a curse on Sadhu.
Then one day, Sadhu went on business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was owned by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things in king's treasures near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive her sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood there before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them the new clothes and gifts, and bade goodbye. Jai. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with the trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, you were thinking of stealing my things. We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into this boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants just as he had falsely told to ascetic. Sadhu swore at the sight but was revived by his son-in-law who spoke. "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask him for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said,
Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time again. On hearing this, Sadhu prayed to God, O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me. Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of the safe arrival. At this time, Lilavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Kalavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of her angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayan's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At his at this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinner, was very pleased and said, O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go to the home and take the prasad and return. On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comfort in the world and finally attained salvation. um, Arun. Maharishi Suta continued, once there was a king called Bhaja, a lot of misery after hunting. He was resting under a shady tree. Somehow, some cowherds were happily performing Satyanarayan Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayan was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayan, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayan showered his blessings, and the king regained everything he had lost. He lived happily and reached Vaikuntha after death. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayan Katha, which originally told by Vishnu to Narad Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes. Thus ended the narration of Maharishi Suta, after which Shaunak and other rishis returned to their respective places. Shri Satyanarayana Katha Pancham Adhyay Guru
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सच्चित स्वरूप को नमस्कार, सबके आश्रय को नमस्कार, जग के कारण तारण स्वरूप उस लीलामय को नमस्कार, अद्वैत तत्व को नमस्कार, जग के स्वामी को नमस्कार, सब और सनातन परम ब्रह्म अंतर्यामी को नमस्कार। हो शरण वरण के योग्य तुम्ही, जगपालक स्वयं प्रकाशमान, तुम करता भरता हरता हो, तुम निर्विकल्प निश्चल महान, तुम भय को भी भयकारी हो, भीषणता को भीषण महान, पावन के पावन करता हो, सब जीवों की गति और प्राण। हे प्रभो तुम्ही सर्वोत्तम पद के एक नियंता कर्णधार, रक्षक के भी रक्षक हो तुम, हो परे परे से भी अपार। हे प्रभो आपका करते हैं हम भजन मनन चिंतन विचार, हे सब जग के साक्षी स्वरूप हम करते तुमको नमस्कार। हे परम सत्य हे सर्वेश्वर, हे प्रणतपाल अच्युत अपार, हम शरणागत हैं कृपा निधे, संसार सिंधु से करो पार। मेरे हो माता पिता तुम्ही, तुम्ही हो बंधु सखा स्वामी, धन बल विद्या हो देव देव, सर्वस्व तुम्ही अंतर्यामी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गोचरिते वङ्गनशेषणशिष्ठायां स्यां सोपजमानस्य अस्मिन् दिवसेवा कर्तॄणां भक्तजनानां सर्वे जनानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्यायुरारोग्यश्रेयावृद्ध्यर्थं रत्नामरसङ्गपादारविन्द्योष्टोत्तरनामार्चनं करिष्ये। ओम सत्यदेवाय नमः, ओम सत्यात्मने नमः, ओम सत्यबोधाय नमः, ओम सत्यपुरुषाय नमः, सत्यनाथाय नमः, सत्यसाक्षिणे नमः, सत्ययोगाय नमः, सत्यज्ञानाय नमः, सत्यज्ञानप्रियाय नमः, सत्यनते नमः, सत्यसंभवाय नमः, सत्यप्रभवे नमः, ओम सत्येश्वराय नमः, ओम सत्यकर्मणे नमः, ओम सत्यपवित्राय नमः, सत्यमंगलाय नमः, सत्यगर्भाय नमः, सत्यप्रजापते नमः, सत्यविक्रमाय नमः, सत्यसिद्धाय नमः, सत्याच्युताय नमः, सत्यवीराय नमः, सत्यबोधाय नमः, सत्यधर्माय नमः, सत्याग्रजाय नमः, सत्यसंतुष्टाय नमः, सत्यवराहाय नमः, सत्यपारायणाय नमः, सत्यपूर्णाय नमः, सत्यौषधाय नमः, शाश्वताय नमः, सत्यप्रवर्धनाय नमः, सत्यवे नमः, सत्यज्येष्ठाय नमः, सत्यश्रेष्ठाय नमः, सत्यविक्रणे नमः, सत्यन्विने नमः, सत्यमेधाय नमः, सत्यदिशाय नमः, सत्यकृतवे नमः, सत्यकालाय नमः, सत्यवत्सलाय नमः, सत्यवसवे नमः, सत्यमेघाय नमः, सत्यरुद्राय नमः, सत्यब्रह्मणे नमः, सत्यमृताय नमः, सत्यवेदांगाय नमः, चतुरात्मने नमः, सत्यभोक्त्रे नमः, सत्यजुते नमः, सत्यार्चिताय नमः, सत्येन्द्राय नमः, सत्यसंगराय नमः, सत्यस्वर्गाय नमः, सत्यनियमाय नमः, सत्यमेधाय नमः, सत्यवेद्याय नमः, सत्यप्रियाय सत्यमायाय नमः, सत्यमोहाय नमः, सत्यसुरानंदाय नमः, ओम सत्यसागराय नमः, सत्यतपसे नमः, सत्यसिंहाय नमः, सत्यमुखाय नमः, सत्यलोकपालकाय नमः, सत्यस्थिताय नमः, सत्यदिक्पालकाय नमः, सत्यधनुर्धराय नमः, सत्यभुजाय नमः, सत्यवाक्याय नमः, सत्यगुरवे नमः, सत्यनारायणाय नमः, सत्यसाक्षिणे नमः, सत्यसंवृताय नमः, सत्यसंप्रदायिकाय नमः, सत्यवाक्न्ये नमः, सत्यवायवे नमः, सत्यशिखराय नमः, सत्यानंदाय नमः, सत्याधिराजाय नमः, सत्यश्रीपादाय नमः, सत्यगुह्याय नमः, सत्योदराय नमः, सत्योदयाय नमः, सत्यकमलाय नमः, सत्यनालाय नमः, सत्यहस्ताय नमः, सत्यभावे नमः, सत्यमुखाय नमः, सत्यजिह्वाय नमः, सत्यतमुष्ट्राय नमः, सत्यनासिकाय नमः, सत्यश्रोत्राय चक्षुषे नमः, सत्यशिरसे नमः, सत्यमुकुटाय नमः, सत्याम्बराय नमः, सत्याभरणाय नमः, सत्यायुधाय नमः, सत्यश्रीवल्लभाय नमः, सत्यगुप्ताय नमः, सत्यपुष्कराय नमः, सत्यादिवाय नमः, सत्यभामातारकाय नमः, सत्यग्रहरूपिणे नमः, सत्यप्रहनादाय नमः, सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः, श्रीं श्रिये नमः, भूम भूमिये नमः, नीम नीलाय नमः, काम क्रोधाय नमः, श्री सत्यनारायण स्वामी पादारविन्दष्टोत्तर शतनामावली पूजा समर्पयामि। समस्त सन्मंगलानि भवन्तु, आगर्भं सहाभिवृद्धिरस्तु।
Either only Aarti, then 8 o'clock. If anybody sing Hanuman bhajan, please come forward. Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारु बरनऊ रघुबर बिमल जसु दोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनि जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरसु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजो कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अतु चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गाओ अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोबिद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रही किन्ना राम मिलाय राजपद दीन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्युताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलांगी लांगे अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुलारे तुम रखवारे होतन अज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीन लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासो रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काल सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव सिद्धि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत सेई सब्र सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय हनुमान गौसाई कृपा करहु देव गुरु की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा
होए सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरदु सियावर रामचंद्र की जय हो बोलो हनुमान की जय हो बोलो बजरंग बली की जय। नारायण करुणामय शरणं नारायण करुणामय शरणं जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणं जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणं जय 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 परमेश्वर शरणं जय 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 परमेश्वर शरणं नारायण करुणामय शरणं नारायण करुणामय शरणं विपत्ति हमारी तुमने तारी विपत्ति हमारी तुमने तारी शोक मिटाए भव भयहारी शोक मिटाए भव भयहारी परम पिता परमेश्वर शरणं 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 नारायण करुणामय शरणं जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणं नारायण करुणामय शरणं जय लक्ष्मीपति विष्णु शरणं नारायण करुणामय शरणं। भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण 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 नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन। घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल बील करालो जिन पर कृपा करी। स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पाय श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी। फिर स्तुति कीनी। ओम जय गौदुदे आरती। अब भक्ति के कारण शिन शिन रूप धर्यो। स्वामी शिन शिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी। तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांचित फल दीनो मन इच्छा फल दीनो। दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से
आजाय सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी त्वरित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, धन स्वामी मन वंचित पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ईश हरे स्वामी जय